साइमानो थांनाय 19 तारिख आगस्ट 2025 साल मारिव बुवाग्रा बीर गनि जों बुवाग्रा बीर बिक्रमनि आसाइमा साल पालायनायखा बेलायखे खातंमानि बिसिंतै फियाबा आ खातंमानि बिसिंगो फानो खरकसा सिनि त्रिपुरा हास्तेनि कायसा कामि हासुग तुइसा किनारो बुमानि खुरिबो तरजानाय लकजानाय कामिनि नबार कामिनि तिबार बाय तरै चावै आकइनो ब तरते लकते खासिते बिनि बखानि जे दूरदृष्टि तंमानि बागैनाय पाइथाक जरा त्रिपुरा हास्तेनि पुइला आईपीएस अफिसार जरा अंगैखा ब ताइके बया डॉक्टर राजेंद्रजीत देबबर्मा बलो तुइनाय आं तिनि किसा पकमा सानाय तामनि हिमा ब लांमा सासलांजाखा उ 19 तारिख आगस्ट 2025 साल मारिव और आगरतलानि बनमालिपुर बिनि बायथांनि नगनो ब ताबुक बिनि नुखुङो सारा थांगाके बबो एक्स आईपीएस बिनि बिहिक नुखुंनि हामजोगनो राजेंद्र देबबर्मा एक्स आईपीएस के मोटामोटी जे हात दफानि सामुदारा काहाम साइमानि दङो बबो बाहाय बराव खायबानो उ संसारनि लुकुरनो साइमाना बागै आं तिनि ककथुमो कासाय फायका कक तामनि हिमबा बिनि गोबांमा सामुं जों कक सासेनि साय साबाया आबनो आं कायसे कायसेनि इन्टारभिउ ना होयै साहारना होनै पानो आबो गोबांमा जरा नांनाय आबो तिनि बिनि 13 दिन ब थैमानि नखा सालति थामपुंमानि साल आबो बनो मुइतु खायमानि पान्डा खलायजाखा बिनि अमथाय थै कलायमानि जागा जम्पुइ जलानि र गोविंद ठाकुर पाराव डॉक्टर राजेंद्रजीत देबबर्मानि अमथाय थै कलायमानि 12 तारिख जनवरी 1941 BC ब आसाइमानि थैका 19 तारिख आगस्ट 2025 नि बिसिङो आइङो 41 बादिर खे 59 बे 25 बोसोर 60 केनो 70 80 84 बोसोर 85 बोसोर हायरगनो बलांमा सासलांजाका बिनि जीवननि गोबां मा मुइतु खलायजागनाय कक दङ आ ककनो तिनि साथाय खलायो बनै तिनि 13 दिन थैमानि सालो आं साकबाय थंगो थांका जदिउ बनो 19 तारिख आगस्ट नि हरनि 11 ताव थैमाबा 20 तारिख नि फुङो र महाश्मशान हुनजागो बतलानि अरनो बिनि पाइथाक सामुं खलायजाखा कास्ट खलायजाखा के ब थैप्रुओ बिनि बिहिक तो नुखुंनि हामजोगनो खना देबबर्मा ताइ बिनि बसा जला गाके न जतनो सिनिवो ताबुक आमबासा जुडिशियल कोर्ट नि जज एडवोकेट डिमांड देबबर्मा ताइ बिनि बाहामजोग बबाहायो त्रिपुरा हास्तेनि और आगरतलानि न कायसा उनकोनो जज न गाय आबनो कारे बिनि बसला कुसु तंगो ते खरसा बंगाके आसामो खरसा पोस्ट ऑफिस नि पोस्ट मास्टर माने उनको ऑफिसर डाकघरनि ऑफिसर इनके बिनि बाहाम जोग बतंगो आइङो उनको दिनो आसामनि न खासिया जोग उनखा बबो चिनि बुकुं बारानो खाबले ताखुदे बुकुं चंग बिनि आमसुक जे नुखुं हुकुं बिग्रा चुगिया हुक खायसा जानायनि नकनि बरबो जे आईपीएस जरा ngै मानो आबुनि ब कायसा एग्जांपल बिनि खायमानि बिसिङो सारा थांगाके ब खरकसा बिनि बुफातो बसरायफोरनो थै थांगा आबुनि बागै बसराय खासिवै परेते ब पुइला चाकरि मानखा अरनि रिसार्च ऑफिसर पीआई ऑफिसर आ जे रिसार्च ऑफिसर ngै तंफ्रोनो इंदिरा गांधी और उनको दुम्बुर बान खानानि बागै जे लुकुरंनो कंगर बायदि और प्रोजेक्ट खायनानि नंनि बागै कोनो देरागला नै जे साइकलां मानि रै फाइप्रुओ मायं बाय फाइमानि मायं बाय फायै ब जे हिंदी इंग्लिश कक बाय सामानि न ओ जे दुम्बुरो तंनाय सिनि तिप्रा सालुकुरंनो कक बर कक बाय सलाय माइक बाय सामानि इंदिरा गांधी हिंदी बाय साके ब आ कक बर बाय ट्रांसलेट खाय आ दुम्बुरनि तंग चांसाय तंनाय लुकुरंनो कक बर बाय मा सामानि बहायो सालांका गथां तंफ्रुओ आनल सालांका जे इंदिरा गांधी बोसोरसे कक गाहाम सालांका फियाबा और सामुं तांनाय रखसे गोबां मा सामुङो कारचुपि खालायमा बागै चिनि बर' आजागानि कतल फानो
गुबुन जागाव थांफानो रां रिबाय आको बायखे देराया तंना तंमनि किन्तु कोतुलि मा थांका आबो कायसा बेलायखे कालो अद्दाय हेंनि थांका तामनि हिमबा सिनि कसारो जे सामुं तांनि बरक रकनि सामुं सित्रा तांमनि बागै कसारो माने न आरो जे बरनो केबो केबा कागज करि हिनियाय रिया तंखा किन्तु इंदिरा गान्धीया माहि सामानिया जतनो रा बागै सामानि पानो आफ्रुओ बाक्सा कागज करि हिनि रगो आय रखलाय जाखा हानिया तिकनो रुं नाटक नायखना आफ्रु रगो कसारो जे दालालि बरक रां सामानि न सराय सरायके नायबायखा इंखाय आबुनि बो कायसा ब साखी ब खरकसा बरकनो हामजाकनाय ब आ टिआर आयो रिसार्च अफिसार नि चाकरि खलायमां न तामुखा आमो हाइके लुकुरो इंगो सातक जाकमनि नुखा बाजारो मकिदों थाइकदों लाङाबाय पाया के हासाल नि बरक इंगो बाजारो फालानि फायगांगाके आरो गुबुन दफानि बरक र फाटसा सेगिnya हरैजाय बरक से बाजार थाङिया दङै होनो ब मकलबाय बाय थांनुक माने कक आनो सालांमाने आनियाबो भिडिअ दङ आनो के फुरुनाय ब आबरनु नुगै खाय यगजाखा सिनि तिप्रासा लुकुरो बलंगो तङै हुकायै वाइसा माइसे खायने मनफल कायो जाकुमरा कायो देन्टा कायो निनि शिपिं कायो आबरनु लाङाबाय रजुयै फायगांके यामोके बेबसा खानिया रटामफ्लाय फाचा हाय सेगैया कय लाङा न बाजार लामा दे थां तङैखौ इगोर बाजार तुइ बं बरसे फाल दं इगोर नों बनो सिनिवै थाय थाङै रां सानके मानखा सिनिया गायकेबा नों मास मानलिया आमा केरको थकायजा मोननुखा इंगा केनो रां केबो न सिनिवै नोंता माने हेके तुबु आनि रां रेके आं फास फालनाय को न तां रां नाय होनैके ओ जे गुबुन दफान बरक बो हंकारा आसुगै फाल दंखा ओ जे मकिदों तुब नाय हेके बनो आसुगै नासिमान सानजान फुरके हि असुसे मानसि हो नेरि हजाखा इंगे बिनि मानैनो कसारो बरक कमसाव फायै फालै रां बराब दारगै बनो किसा हाय जे मामारि हका आम हाकेव सातक जाक मनुखा आबरनो बसालजा माना खलायनि हानै थांदानिबो आरनि पुलिस अबनो गुलु बुंनाय थांकाबा पुलिस फायका पुलिस फायमाले ए नोंसाबो अर कसारा कक थानाय हनै ब किसा दागार जाक माहायरंखा आफ्रुनि सिबि जिब नाङै ब परिमानि आं निनिसे कतरंनि फुरुंनाय हनै आं कतरंनि फुरुंनाय दि माने जिब न पाइथाक जरा आईपीएस अफिसार नामका राजेन्द्रजीत देबबर्मान ब आ बिनि कग्र साक्ति कारी फैयो अ कग्र खना कांकेनो सातक जाक माने क आबो हाय सिमिया सिनि पारानि बरक गोबां मा पाट खलायो हुगो आ पाट न तानैसे दैयो समैसे खुगैसे फोरानैसे बारबाय बालै बाजार तुमानि आबरक न आमाके सेगिनाय फालितलां थाङो बियां गारि बक्सितलां थाङो उलो हायो सायाके नों प्रतिबाद खाया रंखाबा मानखा सिनिलि आबरक सावतलां खाके मायासिन थाङा आमाके बो सातक जाखा अबरक नुगै बबलायके खायक जागैनो आईपीएस अफिसार खा आ कसारा गोबां मा कक ब आईपीएस अफिसार माने कसारा सिलाय ब कक जाखा सिलाय कक जागै खाकला फानि बागै ब तै बसु मर कलमा तंना तंमनि बिया बिनि लांमा चलांनानै नांखा 84 बोसोर इंगाय ब डीएसपी तंफ्रुनि सिमी आईपीएस इंगो जे इंगो पोस्ट नि कतर सामुं खायमानि जराव ताइ कैसे कतरखा 1980 नि दांगा जराव मुख्यमंत्री दशरथ देव तो साखामियासे कलायजाक yang awahai ro gotona jaraw bo bini kebang ma chuba suman khawra agor tola tabu kathang dong bo bai chuba jangai ro afru tani khibi jabo khema agor tola bo pura o danga jarabo police ti nai unko lathati ongkhorjak dong keba norbai kha or konbai hingka kai je chini kebang ma agor tola tongnai tipra sarok no haino no guri nai latha khitarnai bil khitarnai ro थाङै नाय ब बारछि रमा बतंगो इंके जे नग रगो तंगै बथारजान नाय तंगै बरनो पुलिस मतलांनि रेखलाय नाय बरनो कायसा केम्प मातनि फेबे के अरा आगर तलानि बिजय कुमार चमनि स्कुल आरो गोबां माति प्रसार म yang थुमुयै तु थानिबो डॉक्टर राजेन्द्रजीत देबबर्मा सामुखलायका दांगा जरावो आ दांगा जरावो बाक्सा निजिनि नग न एकदम टाइट के एकदम सत्रु माने थांनो माया आमाके नग तांजाक दङो किन्तु बाजाराव अंखनि हातिसि पाइनाया आमहाय बरनो बो हाति पाइनै चारिखे निजिनि रांबाय अबायके ब सामुखलायका दांगा जराव आबनो कारिबो बिनि गोबांमा जे बबाय सिनिजाक र बनो ओको आबनि बो सापरि माया ओमदै जागाव लेखापरा न्यान खबरनो तुबुइ हस्टेल र फाइमानि त तंगनो ब निजे रांसाल उइ पर माबो तंगनो एमनकि एग्जाम्पल साके केबो अफिसारला लासिजांनो साइमेया एमनकि प्रसुनकान्ति त्रिपुरा
tabunor joto sinjak bo phano bono babu sinungu bono tamaisi ko bin bawo bai aboro suno example tongo ano cycle ha bo kathang ang pura example tongo bo laga borok ni आशीर्वाद bai tornai lok nei borok hingkai bo mai borok khana Rajendroji khoroksa huk tang janai besa bo kolok kotormon yaglok gobang ma borno sakri rekha o sakri nei rok tini kabu bini mangpliwo phainei nangruwi sani lang ma thangjak mani kisa kok khnai negra di bini langmono tuine tinini 13 din pandawo bini thaki klaima jagawa sai khana kha bini noksano gari ni borok tai kono muju khlaine ro kamini lukurok gobind ठाकुर पारा जम्पui jolani lukurok Ranjan Deborma surok kayabno kari Champa Deborma surok ulo ang khnarwan Rajendroji Deborma bom haitongmani chehra tamo bo tai tam tam samkhayangka Tono Chairman Sar Bishesh Kang Thanai August 19 tarikh 2025 o bini langma kalamkha borokno bono tonor jotno Chairman o chini chopara chini titashan bisingo pila IPS officer abang borsodo IPS officer senia actually chini titashan bahai khlainai jeng manak ni thike pohmi lamol klangnai abno bo chungno phirlang jeng bini bike na hisabe ni chung gorbito ini thane chung protipoti mane muhurte chung srangna ni sujog tangka chini titashan na je jalok lai tang titashan no bahai khlainai udar klaiman apni lama uchungno phirlang ka haini no mama phirmani bagai no chung tini chung nijebo गोबां सरकारि चाकरि मानमानि यागलबो जों समाजनि बागै दखनि बागै सामंतांना नि चाकरि या करिने जों किनि दखनि सामंतांनि दं मामा चिनि दखनि जाति बचंना मनाकना पहर खैनाय चिनि आसुक्रि हायिने चिनि दफो आसल्यांखा जों आसा खैनाय बिनि पाइखिलाया सामुं बिनि जगान सकमनि सामुंनो खैनाय सालगो जों पुरन खैनायनि बागै जों समायतांजाक बिनि चिनि मुकु माने बिनि जे Nito klaimani pandawo gobangma borok khaimanjak thaiya bini jaiti busti takuk bukuk nogni bororok tai bono hamjaknai gobangma samasni jara sebok thai tangnai samasni dokni bagi samongtang tangnai thaiya tini borong nang Rajeshwar Deborma Prakton MLA borong nang Mebar Kumar Jamatia borong nang Anando Deborma borong nang Ramendra Deborma borok hoitoba chini rajyoni kebo ex MDC kebo ex MLA kebo ex minister ama haino am chaini bokobangma chagani borok khainai jottono khadumani kok sapaika je mama haiwan soknai chini tipta sote bonangnai chini nukhungote bonangnai ebong ama haikhaina chung diayo jottono hamkraini samongtangna bini je wansok langmani thiasak je wansok langmani je samongno chungo baike chari langman akokno chung wansok laini samongtanglaini nani chungga tono chung nukhuni borok chagini nani kani chung koi mangno gai khabali tade bukuk chong bo bo ma hai borok amno khakra bi ko kok khana la jai bo khoroksa sudu tamo research officer khlaiproto hukumu mukumu naitong thangtari borok ni dukhu se nogui phaisu bo apru sibina lukurong no chobani ni wan sogo agui bo chakri khlai tongpro ngo research officer khlaipro kami hasuk bakhugui kebono ba video phunu bani bising teinai ngo kaisa yang ni kolo tu bunani ta jeng to hanyo bolongo je mano chawo hokhayo chawo bolong malmata ngo tawo mai mago represent chawo akui chaw ok chupungna sibisi chaba ajoro lekha porobo nango lekha pora nango bai baksa boi hamtei boi chating na nango hunai ngo video ro BCD ro klangi nyai bo kami phunu a phunu puro nugi monoranjon to khlaimano phiaba o hamya hospital krai bithi chanani krai Ada orang bikir orang poket lagi kiat itu, aja je man ini bosan kalau mana caronya lumah ham mereka, bus mas sama ham mereka, amah ke lukurang lo coba habis kita bisi pai. Piaba, kau juna lo coba iman nai, mokol bus kangon tuh iman ini lo baca hamya, kau sudah bukan tuh yang nyasi kayaknya, yang nogo hamya bokalajak, hub bot hangnani, yang mami bos hangnani, orang tektor orang lo baca bo, bin besar tongo, yang oyakar mak lang tango. Okay, amai tektono nugunya bo kaisa wansoka ang daftar bo unani musuh. Jika apru kaisa skim tongo, je soibas da ek bosor ni kaisa course abo complete krai keno Ayurvedic ni diploma
खाइनै डॉक्टर उइ मानो ओ कोर्स बाहायनि ब कलकाता थाङै खालायका आ सार्टिफिकेट अ बां नायका आबो प्रूफ न दङ जे ब आइबिडि डाक्टर कोर्स खाइ परीक्षा कायसा ट्रेनिंग खालाया थांथनिबो एक्सट्रा समयना हारिनो गे ब आबुन परनो डाक्टर राजेन्द्रजीत देबबर्मा ब आगि मोटर स्टेन न बाहायनो चेम्बर आसुखा चेम्बर आसुगनि रिटायार फाइमानि यागुलो बुइ बाक्सा नायजक बाइख्या आको बाइख्या आबुन परे ब अंकोनि आयुर्वेदिक न हामजागै बिथि बराय बबो साखे हामनाय बबो साखे हामिया आबहाय बयबो सैख्या ब ओंखाय आबाय बाक्सानो ब ओ जे होमिओपेथि नि डॉक्टर सरनि फाइमानि यागुलो गामि गामियाव थांपुरुंके जायासु यारंनो नायनाय बिथि बराय रंबो जारखा आबहाय केबो ब समाज सेवा खालायका आबाके समाज सेवा खालायमानि यागुलो न ब निजिनि कायसा इंटेलेक्चुअल ग्रुप आ जे 1980 1990 95 आ सन्दगो बाहायनो लोको हामक्राय साउंबोतां तांना हनैनाय ताबो आगरतलानि मुंगोनां जे बर कत कत जेमन नरेश चंद्र देबबर्मा नंद कुमार देबबर्मा आमागे गोबांमा बर कत कत रकबाय कायसा एनजीओ हाके मथ बाहायनि खायका दफानो जाया सुगियानि फियो लागे फियाबा ब खरकसा पुलिस अफिसार खाइ तंगुति फानो बिनि एगेंस्ट हामिया बरक एबा आईबी रक फनाङि रेजाखा रमना रखनि फाइजाक्का एबा ताइ कैसा क गुंडा रक बाय बरि फ्रिकजांना रक नायखा आबाय रक गोबां बिनि गल्प बिनि बयबो जों मानो ओंखाय बनि सिजा गोबां बय दङ आरो नि बिसिङो दफानि मक्तै साबो होनाय गामनो कारे बांला कक बायबो सिजाक दङ उनको दफारनो नायनि साबो आबाय रक मा कक सिनाय ब लुकरनो आवाय मुंग्रब जा बिजाब ताबुनो बिजाब पायनि हिंगाके बिनि बिजाब मान फगै दङ अरो आगरतलाव आगि कर्पोरेशन मार्केट दङनि न बिप्लब ताबु जे पिएचडी खालाय डॉक्टर बिप्लब देबबर्मा बिनि बिजाब न दङ ताबु हिंगाके अरो उनको लाल बहादुर चौमोहनिवो कबर बिजाब बय के दङ आरो बिनि बय बेबानो मान फगो गाय ब आज कामी रग बमहाय दुखु जंजाल उनखा आब्रुन ब फंना नायखा ब खरचा सरकारी चाकरी खाइ दङ हनि पानो एमन कि दशरथ देव बाय सीएम तफ्रु निपेन चक्रवर्ती बाय लागा वालाई फैजा दफनि बागै जाया काम खायनि दायखे बखु निल खाया नाथाय चाकरी याका खिबनाय नि लागा साजाक बब इनका अमाके कायसा सोसाइटी न काहाम नायै बर ब सामुं खायका अ सामुं खायमानि बागै जों साना थांगांके ब जत बखन यात्री बारखा ताई ओ जे एनजीओ खायमानि बिसिंतै मोटामोटी अनेक सामुं कदर खायका किन्तु खायमानि बिसिंतै थ्रेटेनिं दं बर जाखा आबनि यागुला तरक सिकला कोबनि रखाय बरक फायकांके बरक तर याकारखा आबनि यागुलो ब बिनि आरोके फनो याक फेलके याक बुसा फिरोके आबो कायसा बुइके फनो ना हनि मांगला आबो जतन साइमानो तिनि बिनि मुजु खायमानि पान्डाव आगिनि एमएलए रायसर देबबर्मा आगिनि मंत्री मेबर कुमार जमातिया ताबुनि ईएम अनंत देबबर्मा संरबाहिया थांजा बरबा आकगन तिनि मासाका बर नि रचाबनाय रखन्दी निनि गमा टीएसएफआई अर्गेनाइजेशन दि बिना थाङि याक फेलके याक बुकसा इंया आं सातबाय थां कलकाताव कगलक सानान थाका साहित्य एकाडेमिव बिनि चुबासो दङ बुवाग्रानि कायसा रचाबुं हानि बसानो हाम फियंना बागै चबां फरका हाबुवाग्रा बरां रुइ सनामरो फियाबा बिनि इमां किसा खासामा तंमानि जे बुवाग्रा प्रदत किशोर देबबर्मा बै मालायनि मुजुं फनो बुवाग्रा मालायनि जरा रुइया साइमेया बिनि लगी तंने रगदा आवबा परमिशन रुनानि गो सिलिया मालायनि हम्बानो मालायनि बनो सुजुग दजाग्लिया ब मालाय मानलिया ओंखाय आबनि यागुलो बिजाब बसुयो गोबांमा बिजाब बकारि खाबा हेकेनो फारि बिनि कक किसिसा खरे गायनो पाइथक जरा ब दफानि बागै इलिगेल इमाइग्रेशन न रखलायनि कक बनो साव आगि प्रुफान আমরা বাঙালি দङ আমরা বাঙালিनि जे उनको नेतार जेमन हरिगोपाल देबनाथ इंगाके आब्रंनि कक फियो पत्रिकाराव सुइसुइ बेलायनो बरमनि प्रशंसा मानजा खरे बिनि खुगो बक थांदोंफ्रा आरो भिडिअ खालामो नानजागा दं खमखम बरबो खारिमा दं एको सौदरो आन्दरगावनि हिसाबै साब दंनाय दायित्व दंनाय यां गंका जों जम्पुजो तागुजो अदेहाके बिरन दत्त ओंखायां तागुजो फायखना आफरुंके नको ब नको itu boto bahasa ke bo bo pakai pun ke bo MP लोकसभा ke bo MP ka ke MP kuno apa sih dosa dia tu agino MP ke bo thaka MP sabe thaka kuno ka pro to MP mana tu sangat mar ka pro to raja kerja ke
ke kantor proba di be tongkon kuri hai acha bo ba pu kantor proba di bo sukses ka gapur bo thang sakya johon first bini lokal সংসদ লোকসভা নি অধিবেশন আপনি bini first kok se hai apro repond bangke sini Pranab Mukherjee kapu Saurashtra mantri repond kapu বিদেশ মন্ত্রী সব কিছু মন্ত্রীটা বড় শাখা প্রকাশ্যে সংসদ ভবনে জমি শাখা আসাম আসাম অরুণাচল মিনি তাই ত্রিপুরা তাই নামটি জায়গা অনেক মণিপুর বাস্তু মণিপুরিয়া বাস্তু হার সবাইকা नोंखो आरो फिगार साका त्रिपुरा आसा हाबका पश्चिम बंग आसा हाबका आसाम आसा हाबका गुवाहाटी आसा हाबका शिलचर आसा हाबका नोंबर फिगार साका नोंखो त्रिपुरा 70 राज्य आरो যদি 20 हाबका तो बड़ असुबिदा নাই ঠিক এমন সময় দর্শকদে বইব কোনো কক সাইয়া আফরো অমদি ব্যাপারে নोंखो ব সাকা স্যার এক্সকিউজ মি স্যার আমরা একটা বক্তব্য আছে আপনার বক্তব্য হচ্ছে অহন আপাতত ত্রিপুরাতে অন্ত 6 থেকে 7 লাখ আছে তার সত্য এবং তারা খুব কষ্টে আছে দিনকে দিন তারা না খেয়ে কাপড় নয় অসুখে বিসুখে সবসময় মারা যাচ্ছে তাই তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এখনো ঠিকমতো করা হয় নাই হিন্দি বাম থেকে শাখা ততপরে শাখা ত্রিপুরা যখন এত জায়গা সেখানে যদি আরও 10-12 যদি যায় 10-12 যদি যায় তবু কোনো কিছু অসুবিধা হবে না এই সব ব্যাকএন্ড সব আর অনেক জায়গা সুন্দর জায়গা সেখানে যদি আরও যদি অনেক আসে অনেক বাস্তুহার যদিও আসে তাদের বরঞ্চ তাদের খুব শিক্ষা দীক্ষা যোগাযোগ পড়াশোনা তাদের কর্মসংস্কৃতি সব উন্নতি হবে এই যে এসব কথা শোনার পরেই সামনে জীবন এবং প্রণব মুখার্জির তার যে বক্তব্য অনেকটা খাটো হয়ে যায় এই তারপর যখন সেই সভা যখন শেষ হয় রামদেব দর্শকদেব এবং বীরেন্দ্রদের সঙ্গে তার মধ্যে মতানৈক্য হয় সে মতানৈক্য ভীষণ মতানৈক্য হয় এই তখন এই যে বীরেন দত্ত সে তখন এমপি হয়ে যখন আসে যখন এই সংসদ ভবন থেকে সে বের হওয়া মাসের পর তখন ডিএম তখন মাত্র একজন আর সাব ডিভিশন মাত্র 10টা সাব ডিভিশন সব এসডিও যত অফিসারকে সে নির্দেশ দেয় তোমাদের 3 সপ্তাহের মধ্যে এই ত্রিপুরা যে কোন জায়গা খাস জায়গা আছে এবং কতটুকু জায়গা এই বাস্তুহারা ওই মহারাজের এই পর্দা দেওয়া মেয়েদা আছে তা সব দেখে তোমাকে বন্দোবস্ত দিয়ে দাও ওই আমাকে ম্যাপ সহ কোন জায়গা খাস আছে মাস সব কিছু রিজার্ভ কত আছে খাস কত আছে এবং কতটুকু ভূমি আছে নদী আছে সব কিছু আমাকে ম্যাপ সহ আমাকে দিতে হবে তখন বাধ্য হয়ে সব যত অফিসার আছে যত মিডিয়া আছে ত্রিপুরা যত এই ডিপার্টমেন্টের সব অফিসার তারা সব ম্যাপ সব ঠিকঠাক তাকে জমা দেয় যখন আবার 6-7 মাস পরে বা 9 মাস পরে যখন আবার সংসদ ভবন সে করতে হয় তখন সে ম্যাপ সহ সব কিছু দেখায় এই দেখুন এই ত্রিপুরাতে মাসে যদি আরও আসে আমার কোনো অসুবিধা নাই এতে তাদের শিক্ষা দীক্ষায় সব দিক দিয়ে তার উন্নতি হবে না পড়াশোনায় তাদের কর্মসংস্কৃতি উন্নতি হবে এসব এই তখন থেকে খাওয়ালে তাদের বুঝছং বিনি কক ব ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট সবনো আফরনি সিমিন খাতা পত্রিকাও সুयो তাই বকু বাই ভাই সাও আংকক ত্রিপুরা বনো রাম নাহারিন ফুলুকা
Pergi kabel tadi buku cong abni ya gulo bahanyo je kebangma resapnai organisation dogno bahanyo bo mukumu rok sokar denani bagi program klai rekha ingkai oma hakeno bini je kono program mo bahanyo bini manjaga musung mani balai khatung mani tamo jorani khorang kong rubai balai ni pandar go bahanyo bono gas khai ro langjak kha abai ke bo koma samung khalyangka bini samuni kok tak bo pong maya ni nyok koma lokro tini bini thimani salor ni simi bini je ter din sal bono mui kebangma khatungjak bini chubasu manjak bini jati gusti rok akoro jo tonono khorta bu pha ni sampli manya wei tornai lokne borok amai bo ngi mano amai kaisa example tai bkhawa musung khangke maya tong khangke kebangma department bo khorcha montriya phiaba kebangma borno chakri langka abo rok dalai kibini musung mano supung langka bo khatungmani bisingtei Parikai bono tinai jetini banda songjaka anu khungni borok sampade Burma bai bini kok ya khana man yaklo jengtai kodar kok tamo bahar lain ang je omo ojago jan je thani asamani jaba borok ang koi banu to chengtaw no bosine bot aro tongma ba botmano ambage aru botan bisa teru din samkhaika binnago tabu oro chungtu oi bini jang mutu khnaman pana chikon da khai sengoro lalaka joton tabu ko prothom laye ar chengkha ro dadu okrani busuk yang ronjon hingangke 2 number dadu ne oto 4 jon dadu tongmane hingga seng tini jata songo ko jomangke bori rok 4 jona selarapune selane okra hingga jetha babu hingga kusu hingga tabu oje tongane mo tapos hingga 2 number ko diman kaimale abin seriksa askoni bagai hingga awon bagai aro borok khai bo oje thana kisa taisa borok mana thina sekang ang sanai somini bung sanai somir no prai somoi sagaje gobind ঠাকুর talangai mane bin asaima jaga talangai guri rinane erpore aro maicha khaina nam khai se sonto to bo khaimaliya bele অসুস্থ bele norom thanga anga bosudu gari bara khlaye bo rajani simlang phunuka erpore am porake bosawo dadu nok ni nok mane gari ni nok khana sanai apun jompu jala tu yani bagai ama haita ge amon bo ni din anu sai khna rikha ge amon bago bin afsus tongman bago jengoro bini osino tu hoi chini oro jengbo taisa bini samung bai taisa jengbo tam khobjak amon no songai taisa oro bono bini taisa Michael jana mane jas bono sa pai bono saman bo tomo lagi bago jengbo oro tu tarik musinga jetu khaja jetno khaja ma anima khayo ran boaje jotono jotai joto tapu bukol joto thabe kya opa pandawata nirbumu ane bumu hike Sampade Burma ane ke jompu ang tawa sports department chakri khai o parani